जय जगन्नाथ सांग मैंने प्रभु जगन्नाथ पाखे प्रार्थना आपण दिन आज हस खुशी भरी दिंतु। शुभ सकाळ समस्त सांग मैंने मो परिवेश मो परिस्थिति सब मो वीडियो रे अच्छी अधा नई आम भासुचु बाप पुओ 3 जन मो सान पुओ समस्त गाधुआ बधा सरले सान पुओ बर्तमान ठाकुर पूजुची देखो सांग मैंने ठाकुर पूजापी व्यवस्था से तार करुच्ची बड़ टोकाटर गोड़ मुड़ी हो जाए अमानिया छोट छुआ दुष्ट होती क्रिकेट फिकेट कौटी खेली गोड़ मुड़ी हो जाए तार चली पारनी स्कूल छुट्टी कर मेडिसिन खाऊची आज छोटी 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 सी गाधोची मो पुओ ये पूजा पूजा व्यवस्था सब कर ठाकुर पूजा जी जानू छोट पिला से करुच्ची स्कूल जीवे कौन भजा भजी कले खाई स्कूल जीवे सांग कौन सब भजा भाजी तो आसुनी जी जहाँ पारुची कर दूची जन्नी जन्नी आलू भजा हम एमती परिस्थिति आम चलुचु। जन्नी आलू 2टा भाजी देले खाई स्कूल जीवे कौन करिया भगवान तो आमको ये भाया दंड दे देकी गला कौन पे के जानी निष्ठुर भगवान टा हो जहाँ तो होगला करिया क्या कह दुख कथा जन्नी आलू भाजिया भाजिले छुआ खाइबे पखाड़ा खाइबे स्कूल जीवे कौन करिया बाबा ये पानी देलु अध गला दे घरे गोटा स्त्री लोक ना मैंने जहाँ हो आपण मैंने चिंता करते पिलांकर बापा माँ 2टा जाक कम करने पड़ू कौन करिया भगवान जी दिन दंड दबार अच्छे से दौं कही किसी लाभ भी ना जन्नी आलू काटिकी भाजिले छुआ स्कूल जी मैंने खाई आपण मैंने सपोर्ट करूँ मो पिला माने माँ छुई बस आपण मान सपोर्ट आशीर्वाद मत दरकार सांग मैंने आलू जन्नी भाजी भलसे तो आसुनी जी पार्टी से पड़ती सांग मैंने बचा तो निहाती पड़ो।
ଆମ ଘରର ଘରଣୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲିଗଲା। ପିଲା ଦୁଇଟାକୁ ମୋ ହାତରେ ଧରି ଦେଇକି ଚାଲିଗଲା। କୋଉଠାରେ ଠାକୁର ପୂଜିବେ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନଥିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହା ଯେତିକି ଦିନ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, 2-3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଭୋଗୁଛି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଭୋଗିବି ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆଉ ନିବେଦନ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ ପିଲାମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଚିର ଋଣୀ ହେଇକି ରହିବି। ମଝି ନଈରେ ମୋ ଡଙ୍ଗା ଭାସି ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଆଉ ନିବେଦନ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଠାକୁର ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛି ସଂସାର ଭିତରେ ବୋଧେ କେହି ଭୋଗୁନଥିବେ। ସରିଗଲା ପୂଜା। ମୋ ପୁଅ ପୂଜା ସାରି ସାରିଲି। ଏଠି ନମସ୍କାର କରିଦେ, ମୁହଁ ଦେଖେଇଦେ। ମୋ ପୁଅ ପୂଜା ସାରିକି ଆଇଲା ହେରି। ପରଟା ଅଛି ଯେଉଁ ଖାଇଦିଅ, ଚିନି ମଡ଼େଇକି 2-2ଟା ଖାଇଦିଅ। ଭାତ ଖାଇକି ଯିବ ସ୍କୁଲ। ହଁ 2-2ଟା ଖାଉନା, ମା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରଖିଦିଅ, ତୋର 2ଟା ଭାଇର 2ଟା ଖାଇଦିଅ। ଚିନି ମଡ଼େଇକି ଖାଇଦିଅ। କାଲି ରାତିରେ ପରଟା କରିଥିଲି, ଆସୁନି ସେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କରନ୍ତି, ମୋତେ ସେମିତି ଆସୁନି। ଛଡ଼ିକି ଯାହା ଯେମିତି ଟିକେ କରିଦେଲି। ସେଇଥିରୁ 4-5 ପଟ ବଳିଛି। ସେଇ କଥା ଆସି କହୁଛି 5ଟା ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ମା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରଖିଦେ, ଆଉ ତମେ 2 ଭାଇ 2-2ଟା ଚୋବେଇ ଦିଅ ଚିନି ମଡ଼େଇକି। ଭଜା ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ, କାଲି ଭଜାଟା ଭାଜି ଦେଲା ପରେ ପଖାଳ ଖାଇକି ସ୍କୁଲ ଯିବେ। ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ଏତେ କଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଘରର ଘରଣୀ ଯେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ବି କହିଛି, କ'ଣ ତୁ କରୁଛୁ, ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବାଧା ହେଉଛି, ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ସେ କହିବ ତମେ କଲେ ଜାଣିବ। ପ୍ରକୃତ କଥା ମୁଁ ଆଜି ତାରି କଥାକୁ ଭାବୁଛି। ତା କଥାକୁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଅନୁତାପ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଯାହା କହୁଥିଲା ଠିକ୍ କହୁଥିଲା। ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା, ପୁରୁଷ କାହାଣୀ ଯେତେ କାମ କରୁ, ପରିଶ୍ରମ କରୁ, ପଇସା ରୋଜଗାର କରିକି ଆଣିକି ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଘରର ଜଞ୍ଜାଳ, ଘରର ଯେତେକ କାମ କେବଳ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହିଁ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯାଉଛି ଭଜା ଟିକେ ଭାଜିବି, ପିଲାମାନେ ଖାଇକି
स्कूल जी आपण अनुरोध और नवेदन मो वीडियो को टी लाइक शेयर कमेंट करूँ मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ किसी पैसा आज्ञा पड़ोनी आपन को खाली सब्सक्राइब करदे चिर उपकृत हेबी ये कहीकि मो वीडियो को आज रखुच्छी आज्ञा भरत सिंह ब्लॉग जय जगन्नाथ जय हिंद आज दिन आपणकर शुभ धन्यवाद।